Ayun. Okay. Silvestri, jersey number 22. Picture. Harap. Okay. Go. Si Boss Panda. Boss Panda. Boss Panda. Boss Panda. Ayan o, si Boss Panda. Jamolanki. Bobby. Gila Vega. De La Vega, ayan. Jersey ni De La Vega. Vega. De La Vega. Score. Wait lang. Dito. Sultan, Mavi. Sultan. Ay. Sultan. 1, 2, 3, smile. Ayun, okay na. De La Vega. Ayun, De La Vega. Kasi De La Vega, maka na yun. Anong jersey kaya ni De La Vega? Jersey number 14, no? De La Vega. 1, 2, 3, smile. Ayun. Batang. Sultan. Desa? Bakala, Pi. Tangin na po. Si Batang, ayan si Batang, mga kanayon. Ay Batang, si Batang. Ano kaya yung jersey? Ano number ni Batang kaya? Ayan. Batang ganyan, si Batang. Jersey number 28, si Batang. Harap sa camera. Smile. Okay. Longbam. Sultan? Desa Mavi? Ayan kay Ando ko, jersey number 9, no? Smile. Okay. Mr. Lombam. Andra, jersey number 6. Ayan, no? Okay. Sandali lang, ha? Nagsasharon na ako. Ayan mga kanayon. Unboxing tayo ng jersey para sa ating Apple Gold team. Kasali pala si Kamet? Ayan, Batang Kamit ang makulit, oh. Batang Kamit ang makulit. Jersey number 17, Batang makulit. Smile. Ayan. Ay, point guard ka, hindi ka muse, ha? Kamet kay Ilay yata yan, eh. Bonyo! Idol Bangkat. Idol ko yan, jersey number 35. Smile. Okay. Bonyo!